أب زتفلليو وانن كنتاتن كينكم مدلاتن تحستوتاتن مردات هيمسا بمكتال تركبو زخبركم تملكتنا كما يتخونم نتساعت زحزنا لكم أقدسن وانوين معبالتات حزنا لكم قريبنا لنام كم تلمود ما كتكاتلنا بخبرنا عدمالنا حزي ناب زلزلام كنبل بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كوبان إيران سعيبا علامة بمحدار مخانا بمقلات إن وحي حصة رابطة دسيت لوتك مسيك قبل تحنيهم ترامب نزقلت قلقلوت إلكتريك كوبان 24 ساعة الدحر مقراسو حاد معال تسانيهم إزي لزلام بريزيدنت مستا أب ليونيل ميسين لويس سواريز زنزا مسلوك واخب تزحازت غانتا كوعش أجر إنتر ميامي بستراخب اللوان حاد كاب وننتا كوباوي أمريكاوي جورج موس أب كربا جزي نتي أب كوبا زكير زلو كبعلو ومخانمي تزاريبو ظلام وسيخد ما سبسلطان كوبا كابتي كتقمتو تخيل العلي وعلك قبري داليوم زبال خوينو جورج موس بوغنو زقر معالتك خووني كبل مليسو اللوم ترامب مسيني نابز قبرك على محتاج دما كوبا بقربا وان كتودق مخانان بمحبار مراحة كوبا تسمى معنى من فلسامي ذاتو يكم زلون نمار كوروبيون كل اخون انتاي كم سعبن كريون مخاني تزاريبو ظلام عبزي جزيزي كان تكرو ما بإيران كم زلو دحر مقلات يخون مبر بزوح جزي إزالنا كوبا دحر 5 عامت دلوت كوينا الله دحر مبال لكع جزي كوانت زي قلته كاب دحر واي مقلتاتو جن بمحدارو نكوبا كمك اند أكال زباو أجندهم بمرأي سقطخ قبرو لا كم زحسبو ردو مسيول لهم نتيسي عبود ما تاقند زباويت محازا فينيزولا زخونت كوبا كاب فينيزولا ترخبو زنبرتك اند منشي زي تساري نداد كتسونو تقددام بسنكي سقط ترامب زقوانفا حصرت كاب كم مكسيكو زامسل حقرات كتشفونو يكالتن عبزي جزيزي اب ملاء كوبا ملكتات كلولاو ندادي كم زلو دما يزحبر زلام حيدت كابتن غحاف زكباناي منغست مخاين يسرحاب زي مهلاوان غحافا بغورنها تخميروره نبرتن تعنهم بمسغانت غحاف سلازنددون زسرسر مرير اكتاتك يفطرو كم زلو دما كاب تهاجر زلو صبصبات يردوم كابزي قندي فلفل الكتريك وصاي صحاياو صعاد زتقوم وحدات كوباوያን ጥራዮም ዝብለት ሓብሬታም ትራምፕን ማርኮ ሩቢን ድማ ኩባ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ወዲቃን ከላ ዝያዳ ፀቀጢ ከም ዝሕይሉላ በተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ ከም ዛመሰለ ፀቀጢ ድማ ኩባ ኣብቲ ማዕድ ዘተ ልዕልና ከም ዘይህልዋን ምግባር ዝሕግዝ ውጥን ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ እዮም እንተን ተዘረዶም ሳቶም ወሲኾም እቲ ኣሜሪካ ተኸተሎ ዘላ መንገዲ ንመራሕቲ ዘይኮነ ንተራ ኩባውያን ልዑል ጽልዋ ከም ዝሕድረሎምን ውሽጣው ናዕብን ምልዓል ተባሂሉ ዝተሃንደሰ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነቕፎም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ብዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ ኢራቅ ዝመደብሮም ዕጡቋት ጉጅለታት ኩርዳውያን ኢራንና በቅረባ እዋን ዶብ ሰጊሮም አንጻር እስላማዊት ሪፐብሊክ ናብ ኩናት ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት እናወሰኸ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኢራን ድማ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ጉጅለታት ኩርዳውያን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ያፍሊጣ ዘላ በሰንኪ መጥቃዕቲ ባላስቲክ ሚሳይል ሓደ ዕጡቕ ከም ዝሞተ ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ከም ዚልን ከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩርዳውያን ኣብ ኢራን ክዋግኡ ከም ዘይደልዩ ገሊጾም ብዛሃይ ጁን ዝምራሕ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሕንፈሽሽ ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ንምሽምጋል ናብ ስዑድያ መብጻሕ ይካይዳሎም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ሪያድ ብዛእተወሉ እዋን ምስ ስዑድያ ብምዃን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንምስፋን ክሰርሕ ምዃኑ የፍልጡ ዘሎም እቲ ንሃገሩ መሓዛን መላፍንትን ስዑድያ ዝበላ ዘጃይ ጁን ኣብ ስዑድያ ዝጸንሓሉ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ፈይሰል ቢን ፈርሃን አል ስዑድ ከምኡ ከዓ ምስ ዋና ጸሓፊ ባይቶ ምትሕባር ሃገራት ጋልፍ ጃሰም አልበዳዊ ንክራኸብ ተባሂሎም እዚ ፍሉይ ልኡኽ ጻውዒ ቻይና ወታደራዊ ስራሒታት ብቕጽበት ደው ክብል ክዛረብ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎም معبالنا يقتصل أب ألوم واج إيرترايان تجويم تبايلهم تمال قدام من النتوم بزي تفلت عطوات شفاتو ناب معسكر ألوم واج بمتاو كلت إيرترايان سديتات كم تجوي تكال جبري حيا واي سامراوي أب الزرقو حبريتا يتملاقي تزلم بتوم شفاتو تجوي إيرترايان سديتات دما أمانية للدجاز بحال ودعسر شعات عمت من سين عبد الله إبراهيم استبال أبو حموشت الصدران كم زخوني تفلفل تغيش زلم توم عطوات شفاتو نتوم تجوي ممزلو إيرترايان مفتح مبادل دخلت مليون برك خفلو كم زلومن انتدي كفيلهم دما كقتلوا مخانم يفرحوا كم زلون حبريتا وسيخو زردام زملكتهم اكلات نتوم ايرتوان سديتات كفتحوا علي مزاقيد زغبر زخون عين سقمت كم ديال لي زتكسلام زو غداي نابتوم غداي سباو مسل زكتاتلو تكالات بمقراب فتحي كوصلهم صاوعيت نغبر بمبال تتكال يفليتو زلام توسخون زو غداي حزبنا ناب كله كبصحيو تتكال تمحطينو زلام سديتات تعقب زنبرت ኢትዮጵያ በ2010 ዓመተ ምህረት መስምምጻ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝምድና ዘነን ልዕሊ
لإسرع عمتاتا بهوا هواي سلامي كنا زنبرا حقرات عرق سلام بمورادن حيالو من سياسي إرترا نابي إثيوبيا كو حزو تراويم يوم انتخونة تكال سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا مقبال تطو أب مبال رئيسي نمرار حقو زي نسورو نستحالة خانسلز قبرو أب إثيوبيا زنبرو إرتران سدتنيات بزيحي قو فقاد بتهاجر كتنحو تجددهم يوم أب تقراي كوينات دحرم الجمار دماب معسكرات معينن عد حارشن زنبرو إرتران سدتنياتات أب كبير شجر وديقوم مقتل تعمتن قدد ممزبالن وانتقالي عميوم أب سنة خلتشن إسران حدين عمت فرنجي لعلى إسرا شهكاباتهم أب كل المحران بزركب أخل كربن بقوع محدران زيبلو أب تقاقة ما دابات زركب حدوش معسكر على مواج كعقاب تجددهم يوم نخل عينتات حسرتات مجويت راسيان مقتل تندما تقالي عميوم ناب مغلهن ملس تكال مصاري زر ماشن اب مزمان حرشات تግራይ ልዑል ግደ ከበርክቱ ኢለ ተስፋ ገብር ክብሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ግዛው ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ሰሜን መጻሪ ዘር ይመርቆም ዕላው ዝገበርሉ ዋንዮም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እዚ ትካል መጻሪ ዘር አብ መዝማን حرشات ትግራይ ዘሎ ግደ ልዑል ምዃኑን በመግላጽ እዚ መሐላው ንጠለብ ሓረስታይ ምላሽ ከቢዱ ማይለመሎም ህዝብና ዘመናዊ حرሻ ዘማለ እኹል ዓቅሚ ክህሎ ይግባ ዝበሉ ሶም ፕሬዝዳንት መንግስት ተበግሶ ወሲዱ ከም ዝሕግዝ ድማ ያም ዘፍለጦም እዚ መጻሪ ዘር ማሽን በሙሉ ዓቅሚ ንኸሰርሕ ናይ ኃይሊ መቆራጽ ከም ዘሎ ዝተገልጸ እንትኸውን ዘሎ ጸገማት በኃይሊ መብራህትን ካልኦትን አውታትን መንግስቲ ምስ መድረግታ አካላት በመዃን መፍታሕ ጻዕሪ ክገብር ይውን ኢሎሞሎም መንግስቲ ዛዕበ ድጋፍ ከም ዝገብር ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ መድረግታ አካላት እውን ድጋፎም ዕዙዝ ክገብሩ እዩ ሚዒዶም ዘሎም ቅድሚ ኩሉ ከም ትካል ኣብ ናይ ውሽጢ ጸገማት ወጽዮም ነቲ ዘሎ ናይ ግብርና ጸገም ኣብ ምቅላል ግደ ከም ዘለዎም ድማ ፕሬዝዳንት ታደሰ እዮም ዘረዶም እዚ ከም ዚልን ከሎ حوحات كابزوم بحيال ጸገም ዛተው ስራሕቲያታት መንግስት ይኹን ኣብ ፈቀዶ ኬንዳ ኣብዘስካሕ መከራ ዘለው ተመዘበልት ደቅ ትግራይ ገንዘብን ቀለብን ይምንዛዓሎ ክብል ሰልፍ ሳልሳው የነ ትግራይ ከሲሶም ግፋ አባላትና ነመቁራጽ ማህያ ስራሕቲያታት መንግስትን ምንጠላ ሰባው ሓገዝ ዶ ይበል ብዝብር ሰብ ዝወፀ መግለጽት ሰልፊም ካብ ወስን መዋላት ወጻ ዘበናት ዘለቀ ናይ መንግስትነት ታሪኽ ዝነበረ ህዝቢ ካብ ንቡር ወጻይ መንግስትነት ትግራይ ዘፍረሰን ትግራይ መንግስት አልቦ ዝገበረን ኃይል حوحات ኩለ መዳው ጸገማት ትግራይ ኣብ ምግዳድ ተዋፊሩሎ خبل كسيسوم أبزبنا سلطان زحيلة تجراي كم سجا معاسها أب إيد بزحت حيلتات وديع خبل زخصص سلفي هزباب بمليونات استمزابلن سسدرن كوينو حدنة سمرة هزبات قادلو نقدم ينتج أبات حيلتات تقلعت كوينا أب إن كلالو كوينات تغطل على دمايلهم كابزي خفوه هنتات نموز أزخ إلى موات أو مسمن دايس يترف سبح وحات زبلهم أكلات دم حدش تجمعتها بمولاد تسميد مالو كبل زردام كم زفلات إبل سالساو ينتجراي متو قال كل كلام حيان سرعتات መንግስት ብልዕል ህዝቢ ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት ደቅ ብሔር ከቢድ ጸገም ከም ዝፈጠረ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር ሰብሕ ውሓት ካብቶም ኣብ ሓያሎ ጸገም ዛተው ሰራሕተኛታት መንግስት ይኹን ካብቶም ፈቀዶ ኬንዳ ኣብ ዘስካሕካሕ መከራ ዝርከቡ ዝተመዛበሉ ደቅ ትግራይ እውን ገንዘብን ቀለብን ክምንዝዕን ክብዝበዝን ይረሎ ድማ ይበል ብኻለ መዳይ ነዚ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ትግራይ ዘለው ኣባላት ውድብና ዝተፈላለዩ ምስምሳትና ፈጠረ 10 የፈራርሕ ካብ ስራሕ መበራር ኢሉውን ካብ ዓዲ ክለቁ ምፍራሕን ዝብሉ ተግባራት ብመሓውራቱ ቢሉ ይፍጽማሎ ዝብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ ተግባር ኣዝዩ ሓደገኛን ፖለቲካ ትግራይ ጠቕሊሉ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካ ከይድ ወጻኢ ክኸውን ዝዕድም ስለ ዝኾነ እዚ ኩይ ተግባራት ኣብ መፍጻም ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ተግባሮም ክሕየቡ የተሓሳሲቡ ዘሎም ሳወት ድማ በዞም ዘይሰመሩ ግናይ ተግባራት ከይተሰኮነ ቃልሶ ጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝደሊ ዘረዳም ዞም ኣባላትናን ህዝብናን ዝፍጸሙ ዘለው ዝበሎም ግፍዕታት ብህጹጽ ደው ክብሉ ዝጽውዕ ሳልሳይ ወያነ ሕዚ እውን ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ዘሳትፍ ብሄራዊ ዘተ ምግባር ናብ ዘላቐ መዋጽኦ ትግራይ ከም ዘምርሕ ዝኣምን ኮይኑ ንኸውንነቱ ምልኣት ህዝብና ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ከበርኽ እዩ ጻውዑ ዘሎም እዚ ከምዚልን ከሎ ወታደራዊ ስጉምትን የፖለቲካዊ ውጥት ከጋድዳ እምበር ፍታሕ ከምጽእ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእይ ይፈልጥን ዝብሉ ወገናት እውን ተበራኺቶም ኣሎም ኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ እቲ ሕዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ቅልውላው ብወታደራዊ ቅልጽምን መፍታሕ ዝስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ደጋጊሙ ተፈቲኑ ዝፈሸለን ነቲ ሃገር ናብ ዝሓመቐ ሓደጋ ዘእቱን ይክብል እዩ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ኣብ ማዕኸን ዜና ዲ ስታንዳርድ ኣብ ዘስፈሮ ትንታነ ገሊጹ ዘሎም ኣብ ንጉሳዊ ይኹን ደርጋው ዘመን ኣብ ወሰን ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ክልላት እኹል ምሕደራ ንምስዓብ ብመንግስታት ኢትዮጵያ ዝተታሓዙ ኣንፈታት ኣብ ክንዲ መፍትሒ ዘምፁ ጎንፅታት እዮም እንዳጓሃሩ መጽዮም ዝብል ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ዝተተግበረ ስርዓት ፌደራሊዝም ድማ ነዞም ቅድም ኢሎም ዝረኣዩ ዝነበሩ ክፍተታት ጸገማትን ንምሕካም ክልላት ርእሰ ምሕደራዊ መሰላት ክጎናጸፉ ዘኽኣለን ምንባረን ይዘብርህ ባዕርሰ ጉዳይ ክልላት ማእኸላይ መንግስቲ ገባራይ ሓዳጋይ ዝኾነሉ ኣገባብ ንምእላይ زعلم ينيرو كبل دمايو زردم
ወታደራዊ ስርሒት ደቡብ ሱዳን ናብ ዝተበገሰሉ እዋን ኣሽሓት ናብ ኢትዮጵያ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ሓይልታት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ኣኮቦ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዘካይዱ ድሕሪ ምግላጾም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ነበርትን ትካላት ረድኤትን ኣብታ ከተማን ከባቢያን ምጥቃዕቲ ንምክያድ ኣብ ዝዳለሉ ዘሎ እዋን ካብቲ ከባቢ ክወፁ ኣዚዙ ነይሩ እዩ እዚ ትእዛዝ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ጀሚሩ ሰፊሕ ስደት ዘበገሰ ኮይኑ እታ ከተማ ባዶ ትኸውን ከም ዘላን ሓላፈ ሰብኣዊ ሓገዝ እቲ ከባቢ ንያላሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ደቂ ኣንስትዮ ህጻናትን ኣረጋውያንን ደቡብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም እዮም ዝበለ ኮይኖም መንግስቲ ንልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣኮቦ ማዓስከሩ ክዓጽው እውን ኣዚዙ እዮም እቲ ዘየድሊ ሲቪላውያን ክሳራታት ንምክልኻልን ብዝብል ዝተዋህበ ትእዛዝ ንልዕሊ 82,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ እታ ከተማ ኣብ ሓደጋ ኣትዮሞም ኣለዉ ኢሎም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ሆስፒታል እታ ከተማ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ይህብ እኳ እንተሎ ሕፅረት ነዳዲ ግን ዝሓመሙ ሰባት ናብ ዝሕሸ መዕቆቢ ቦታታት ከይሰጋግሮም ከም ዝዓገሱ ዳይሬክተር ጥዕና ከባቢ ዱዋል ዲዊ ገሊጾም ዘሎም እታ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትቐርብ ከተማ ኣኮቦ ካብ 2013 ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ተቃውምቲ ብምክትል ፕሬዚደንት ሪክ ማቻር ትምራሕ ዝነበረት ኮይና ኣብ ትሕቲ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምሉእ ስፍሓት ስምምዕ ሰላም 2018 ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ጆንግሌይ ብዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 28,000 ሰባት ተመዛቢሎም ነይሮም እዮም ወታደራዊ ስርሒት ኣኮቦ ብዝያዳ እንተቐፂሉ ነዚ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብዓብዩ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ይግመት ኣሎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን እውን ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካብቲ ብዓመት ዝተተሓዘ ከባብታት ክወፁ ኣዚዙ ነይሩ እዮም እቲ ሰራዊት ነዚ መጠንቀቕታ ዘውፅእ ብልዕሊ ዓመት ወታደራዊ ስርሒት ንምክያድ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ኮይኑ ወሃቢ ቃል እቲ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ሉል ሮይን ኮኣንግ ብዓርበ ብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት ጆንግሌይ ትርከብ ከተማ ኣኮቦ ቀጻሊ ዕላማ መጥቃዕቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዮም ልኡኽ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ኣብታ ከተማ ክወፁ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም እቲ ወሃቢ ቃል ይገልጹ ነይሮም እቲ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሰራሕተኛታት ረድኤትን ክበጽሕ ዝኽእል ጉዳት ንምንካይ ዝተዋህቦ ኮይኑ ሲቪላት ድማ ናብ ውሑስ ቦታታት ክግዕዙ ተማሕጺኖም ኣኮቦ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ደቡብ ሱዳን ትርከብ ከተማ ኮይና ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ እሙናት ሓይልታት ንፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትል ፕሬዚደንት ሪክ ማቻርን ወጥሪ ወሲኹ ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ በመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ 280,000 ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘረድእ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከቲ ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ንሰናይ ምክትታልኩም ኣመስጊና